हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं जो इंडिकेटर लेके आया हूँ वो वॉल्यूम बेस इंडिकेटर है। वॉल्यूम बेस इंडिकेटर आम इंडिकेटर के मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत रियल एक्यूरेट जो है ये परफॉर्मेंस देता है। आप इस वीडियो में खुद देखेंगे कि मैं किस तरह से जो है आपको डिफ़ाइन करूँगा। उससे पहले ट्रेडर्स, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकूं। तो चलिए इस वीडियो में चल के देखते हैं कि ये इंडिकेटर कहाँ है। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो ट्रेडिंग व्यू होना चाहिए। मैंने जो है वो बिटकॉइन के ऊपर आपको दिखाना है, 15 मिनट का मेरा चार्ट है। तो अगर इंडिकेटर सेक्शन में आप आते हैं तो ट्रेडर्स, इंडिकेटर सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। ट्रेडर्स ये देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम इंडिकेटर्स बाय DGT। तो इस इंडिकेटर को आपको ऑन कर लेना है। अब देखें ट्रेडर्स, मैं इस यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है वो सेटिंग्स जो है इसकी यहाँ पे है। इसको जो है आप इसका चेक हटा देंगे, ये थोड़ा सा प्राइस का चार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा फिर। अब ट्रेडर्स देखें, 15 मिनट है। आप स्कैल्पिंग के लिए मैंने 15 मिनट दिया हुआ है। आप कोई भी टाइम फ्रेम जो आपको बेहतर लगे वो चूज़ कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखें ट्रेडर्स, ये मैं एक लाइन यहाँ पे बनी हुई है, डॉट लाइन बनी हुई है, जिसको मैं इस ब्लू लाइन से भी मार्क कर सकता हूँ। तो ये इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये जो ब्लू लाइन है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताई हुई है ब्लू लाइन। ये जो डॉटेड लाइन है बेसिकली ये 50, यहाँ पे जो है ये 50 दिखा रहा है। और यहाँ पे ये देखें, ये 50 से बिलो 50 है, ये अबव 50 है। तो स्ट्रेटजी में करना ये है कि अब आप देखें यहाँ पे जो ग्रे बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लो वॉल्यूम है, या मार्केट जो है वो फ्लैट जो है मतलब इतना हाई परफॉर्म जो है वो नहीं करते हुए आपको दिखेगी। जैसा कि आप यहाँ देखें, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मार्केट फ्लैट है। अगर आप देखें कि अचानक जो है वो यहाँ से थोड़ी सी मार्केट उठी इस वॉल्यूम की वजह से, लेकिन ओवरऑल ये जो जगह है वो फ्लैट चल रही है, रेंज में चल रही है। ये वाली जगह देखें, ये रेंज में चल रही है, लेकिन जो असल मार्केट का मूव है वो इन इन वॉल्यूम्स में है। अगर आप देखें तो इन वॉल्यूम्स में आपको मार्केट थोड़ी सी मूव होते हुए बाहर नजर आएगी। तो ट्रेडर्स, इसमें करना ये है कि मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे कैसे इस स्ट्रेटेजी में मूव करना है। अब आप देखें यहाँ पे ये जो प्राइस है वो अभी ग्रे में चल रही है और 50 बिलो 50 नीचे है। तो बिलो 50 नीचे हो तो हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे, सही है। अब आप देखें यहाँ पे जब वॉल्यूम नहीं था और ये जो इंडिकेटर है ये बिलो 50 है, तो हम शॉर्ट का सोचेंगे। तो ट्रेडर्स, अब ये देखें कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से पहले हम अपनी एंट्री यहाँ पे लगाएंगे शॉर्ट की, इस जगह पे। और ये वाला जो प्रीवियस हाई है इस पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब देखें, जैसी अचानक से प्राइस के अंदर मूव आया बिकॉज ऑफ ये वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। जैसी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, आपने अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर लेना है। अब देखें ट्रेडर्स, ये वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ और यहाँ पे बिल्कुल डेड हो गया। फौरन से अपनी ट्रेड जो है वो यहाँ पे क्लोज करके प्रॉफिट लेके निकल जाना है। अगेन आप देखो कि ये बिल्कुल 50 लाइन के नीचे है। यहाँ पे जो है वो आप अब देखें, ये प्रॉफिट तो हो गया। अगेन देखें, ये बिल्कुल 50 के नीचे है। अब यहाँ पे वॉल्यूम डेड हुआ, जैसे ही डेड हुआ आपने फिर अगेन शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे जनरेट की। थोड़ा सा अबव जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया प्रीवियस के नीचे। और जैसे ही आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पे अचानक से एक मूव दिखाया है, और फौरन यहाँ पे आपने जैसे ही एक हाई प्राइस मूव हुआ, आपको एक अच्छी एंट्री मिली, आप टारगेट लेके यहाँ से निकल लो। अब देखें ट्रेडर्स, एक दो एंट्री जो है वो आपको मिल चुकी है। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो यहाँ से फिर से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लेकिन अब प्राइस जो है ना वो 50 के नीचे है। यानी कि ये इंडिकेटर आपको 50 लाइन के नीचे जब शो कर रहा हो तो आप इसमें बाइंग साइड की एंट्री यहाँ पे नहीं लेंगे। फिर हम अगेन सेल साइड देखेंगे। ये देखें, हमें ये वाला जो एरिया दिखा रहा है, यहाँ से थोड़ी सी प्राइस जो है वो डेड में चल रही है। अभी हम अपनी एंट्री यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अचानक प्राइस जो है वो यहाँ से फिर वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज हुआ। अब आप देखें, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हमने फिर शॉर्ट की कमांड लगाई, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखा। और फिर देखें यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है।
انٹری یہاں ایگزٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر دوبارہ پرائز نے آپ کو دوبارہ موو دکھایا یہاں پہ بھی آپ اپنی انٹری لے کے ایگزٹ ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں ٹریڈرز پرائز جو ہے یہاں موو ہو رہی ہے لیکن یہ انڈیکیٹر 50 لائن کے ابو ہے. پرائز ایک رینج میں چل رہی ہے کیونکہ یہاں پہ والیومز ابھی ڈیڈ ہیں. اب آپ دیکھو کہ اگین جب ڈیڈ ہو پرائز 50 کے ابو ہو ایک لانگ کی انٹری یہاں پہ آپ جنریٹ کرو گے اس جگہ پہ پریویس لو کے نیچے اسٹاپ لاس رکھ دو گے. اب یہاں سے ہوا یہ ہے کہ یہ والیوم جنریٹ ہوا جیسی جنریٹ ہوا اور ختم ہوا آپ یہاں پہ بھی اپنا پروفٹ بک کر سکتے ہو. صحیح ہے, بہتر یہ ہے کہ بک کر لو کیونکہ مزید جو ہے کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرائز جو ہے وہ 50 سے اوبر ہوتے ہی فورن والیوم آیا اور پرائز نیچے چلا گیا. تو یہ ہے کہ جلدی جلدی اگر آپ بک کر لو تو بہت اچھے پروفٹ جنریٹ ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا والیوم ڈل دکھائی دے رہا ہے لیکن پرائز جو ہے ابھی 50 کے ابو ہے. فورن نیچے آیا تھوڑا سا ویٹ کریں. اب آپ دیکھیں مارکیٹ 50 کے یہ انڈیکیٹر 50 کے ابو دے رہا ہے والیوم بڑھ گیا آپ نے یہاں پہ انٹری ایگزیکیوٹ کر لی. یہاں اسٹاپ لاس رکھا تھوڑی سی آپ کو پروفٹ یہاں کیونکہ اسمارٹ منی انوالو ہوتا ہے ان سارے جتنے بھی ہائکس آ رہے ہیں نا والیومز کے اندر یہاں پہ اپنا ٹارگٹ بناؤ پروفٹ لو نکل جاؤ. پھر دیکھو ٹریڈرز یہاں پہ 50 کے نیچے ہے تھوڑا سا ویٹ کر لو. آپ دیکھو اچانک سے ہائک آیا آپ یہاں پہ دوبارہ لانگ کی انٹری جنریٹ کرو. صحیح ہے, لو کے نیچے اپنا لو رکھو پریویس کینڈل کے نیچے اپنا لو رکھو اور جیسی پرائز نے ایک ہائک دکھایا وہاں اپنا ٹارگٹ لو اور مارکیٹ سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے, اگین یہ دیکھو ٹریڈرز 50 کے ابو ہے پرائز ڈل ہے لانگ کی انٹری بنا لو. کیسا یہ ایکوریٹ ہے کہ آپ دیکھو کہ اس کی بہت ایکوریسی ہے زبردست ایکوریسی ہے. چھوڑا ایک آدھ پروفٹ لاس میں بھی ہو گیا کوئی غم نہیں پھر سے جو ہے نا آپ کو چانس مل جائے گا. اب دیکھو یہاں سے آپ نے انٹری بنائی کیونکہ پرائز والیوم یہاں پہ ڈل ہے 50 کے ابو یہ انڈیکیٹر شو کر رہا ہے انٹری لے لو اور پریویس لو کے نیچے اپنا اسٹاپ لاس رکھو. اب جیسی یہاں پہ ہائک آیا والیوم کے اندر فورن اپنا ٹارگٹ فورن اپنا پروفٹ لو اور یہاں سے نکل جاؤ مارکیٹ سے. اب اسی طرح جو ہے وہ اسکیلپنگ ہوتی ہے ٹریڈر اسکیلپنگ میں بہت فاسٹ ٹریڈ کرنی پڑتی ہے. اسکیلپنگ میں اپنی اسٹریٹجی رکھو 15 منٹ کی بیسٹ ہے. کسی بھی چارٹ کے اندر کرو بٹ کوائن ہو گولڈ ہو کسی کے اندر بھی کرو یہ بڑا زبردست ہیوی انڈیکیٹر ہے بھائی. یہ دیکھیں ایک اور آپ یہاں سے انٹری دیکھیں یہ 50 کے ابو پرائز یہ انڈیکیٹر نے شو کیا یہاں سے والیوم جنریٹ ہوا یہاں جو ہے لانگ کی پوزیشن بناؤ یہاں سے. صحیح ہے, پریویس لو کے نیچے اسٹاپ لاس رکھو اور جیسے یہاں پہ ایک ہائیک آیا پرائز میں والیوم میں اپنا ٹارگٹ لو مارکیٹ سے نکل جاؤ. اسکیلپنگ کے اندر ہمیں کرنا یہی ہوتا ہے. تو ٹریڈرز آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی ہیلپ فل لگاؤ. پریکٹس کرو اس کی جو ہے وہ بیک ٹیسٹنگ کرو. صحیح ہے, اپنے ریزلٹس کو ایک دن کے اندر نہیں دیکھو کہ ایک دن کے اندر مجھے پروفٹ یا لاس ہو گیا. اپنی ٹریڈنگ کو پر ویک کے اندر بناؤ کانسٹنٹ رہو ٹریڈنگ کے اندر اور پھر دیکھو ریزلٹس کیا آتے ہیں. تو چلیے پھر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. گڈ بائے.